हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आम प्लस टू सेकेंड इयर सबुठ इम्पोर्टाट पॉलिटिकल साइंस जो क्वेश्चन कि 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006 और कम से कम 5 वर्ष जाक आसी क्वेश्चन सबुठ इम्पोर्टाट क्वेश्चन आज पॉलिटिकल साइंस आम आलोचना करवा। क्वेश्चन होची गणतंत्र संज्ञा निरूपण कर एवं गणतंत्र सफलता पर आवश्यकता परिस्थिति गुड़ी आलोचना कर। प्रथमे संज्ञा गणतंत्र सफलता पर आवश्यक उपादान शिक्षार प्रसार और जागृत नागरिकता, स्वायत्त शासन, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, अर्थनैतिक समता, निरापत्ता और संवादपत्र, स्वाधीनता, सहनशीलता, सुसंगठित दलीय व्यवस्था और शांति श्रृंखला इत्यादि। आधुनिक जुगरे गणतंत्र होची सर्वोत्कृष्ट जनप्रिय सरकार। गणतंत्र अर्थ है गणशासन। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र होची लोकमानंकर लोक द्वारा लोकमानंक पई शासन। तो परिस्थिति गुड़िक आवश्यक शिक्षार प्रसार नागरिक माने सरकारी कार्य बुद्धिमान भाव अंशग्रहण करवा उचित। यह संभवपर हेब जदि से शिक्षित अटंती। शिक्षार अर्थ नुहे जे केवल पाठ्यपुस्तक पठन, बरं से उपयुक्त मर्यादा, सदयता और उद्बोध मनोभाव नहीं कार्य करने आवश्यक। शिक्षा नागरिक मानक दायित्व संपन्न करता है। शिक्षा द्वारा से माने भल मंद मध्य पार्थक्य जानीपर। गणतंत्र अर्थ है आलोचना सहमति रे सरकार मात्र शिक्षित लोक मानक भाव अभाव देखा जाए। यदि गोटे शिक्षित नागरिक गणतंत्र जोग दिए से ताहले गणतंत्र को सजाड़बारे चेष्टा करे, जहाद्वारा गणतंत्र उन्नति हो पारे। सेथिपाई गणतंत्र रे प्रथम शिक्षित नागरिकर आवश्यकता होता है। जागृत नागरिकता जागृत नागरिकता गणतंत्र सफलता पाई अति गुरुत्वपूर्ण। यदि राष्ट्र रे नागरिक मध्य गभीर चिंतनर अभाव रही से जागृत हो पारे नहीं। से कर्तव्य गुड़िक सुचारू रूपे संपन्न करें नहीं। फल गणतंत्र विपदापन्न हेब। सुतरां प्रत्येक नागरिक कर्तव्य ठीक भाव पालन करने। स्वायत्त स्थानीय स्वायत्त शासन गणतंत्र शासनर विकेन्द्रीकरण आवश्यक। लॉर्ड ब्राइस मतरे स्थानीय स्वायत्त शासन बिना जनसाधारण स्वाधीनता स्वाद आस्वादन करें नहीं। ग्राम पंचायत, म्युनिसिपालिटी, जिला परिषद लोक मानक सरकार कला उपरे तालीम प्रदान करते। सर्वोपरि स्वायत्त शासन व्यवस्था जनसाधारण निजक निजे शासन करने को सुजोग लाभ करते। आस्ते आस्ते से माने देश को शासन करने गुण जानीपारती। एभली भाव से राजनीति क्षेत्र में सजग हो जातीय समस्या प्रति आग्रह प्रकाश करती। मौलिक अधिकार सुरक्षा गोटे गणतंत्र राष्ट्र में नागरिक मानक केते गुड़िए मौलिक अधिकार प्रदत्त होता है। तद्वारा से राष्ट्र परिचालना कार्य अंशग्रहण करते। यह से व्यक्तित्वर परिप्रकाश घटाए। नागरिक मानक मौलिक अधिकार गुड़िक संविधान द्वारा सुरक्षित होगा आवश्यक। यह द्वारा गणतंत्र मध्य सुरक्षित हो। अर्थनैतिक समता और निरापत्ता अर्थनैतिक समता निरापत्ता गणतंत्र सफल कार्यकारिता एक उपादान। संपत्तिर प्रजुज्य किंबा दारिद्र्य गणतंत्र को विपदापन्न करे। अर्थनैतिक समानता बिना राजनैतिक समानता मूल्यहीन। संवादपत्र और स्वाधीनता राष्ट्र में संवादपत्र गुड़िक स्वाधीन भाव कार्य न कले गणतंत्र विकसित हो पार नहीं। संवादपत्र गुड़िक गणतंत्र दोष दुर्बलता पदारे पकाई दियंती। समाजर सामग्रिक विकास पाई जनमत मध्य गठन करती।
ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରକୁ ଜନମତ ଭିତ୍ତିରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହୋଇପଡ଼େ। ସହନଶୀଳତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ମନୋଭାବ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆଧୁନିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦଳ ସହନଶୀଳତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ କଳ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଦଳର ସମାଲୋଚନାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଓ ଆପେକ୍ଷ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସୁସଂଗଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ। ସୁସଂଗଠିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିବାଦ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗି ରହେ ସେଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା କରେ। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରିଶେଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରିଥାଏ, କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟିଲେ ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅକାମୀ କରିଦିଏ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ହେଲେ ସରକାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନହେଲେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିଜ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ। ଜାଗ୍ରତ ମତବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଉଚିତ। କଥାରେ ଅଛି, ସତତ ଜାଗୃତ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର କବଚ। ନାଗରିକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ତଥା ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରୀ ଦଳ 3/3 ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏକ ସୁବଳ, ଦକ୍ଷ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଲେ ସରକାର ଦଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଭୀକ, ସକ୍ରିୟ, ସାଧୁ ନେତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ। ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଆଶା କରି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ଯଦି ନେତାମାନେ ନିର୍ଭୀକ, ସକ୍ରିୟ, ସାଧୁ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।